السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم مجددا على قناة مون فرونسي. لنبدأ على بركة الله حصة اليوم، وهذا النص عبارة عن لعبة. Je Poussinet raconte sa promenade. إذا بوسيني يحكي نزهته. Poussinet raconte sa promenade. كالعادة سأقرأ لكم هذه الكلمات الموجودة في النص مع الشرح. La promenade النزهة. Taquin. Taquin c'est un adjectif. Ça vient du verbe taquiner. إذن هذه صفة أتت من فعل taquiner. قد رأيناه في سلسلة الألف كلمة تتذكرون. taquiner بمعنى يضايق. taquiner. Taquin بمعنى مضايق. Il faudra. Il faudra c'est le verbe falloir au futur simple. نقول il faut يجب. Il faudra سيجب. La queue هو ذيل الحيوان. Je l'ai dessiné. رسمتها. Elle mangeait de l'herbe. كانت تأكل العشب. Le champ هو الحقل. Nous sommes allés. ذهبنا. Le monsieur السيد. Le cirque هو السيرك. Un clown هو البهلوان. Jongler يتلاعب. Le verbe jongler بمعنى يتلاعب أو بمعنى يلعب بالكرات. يلعب بالكرات في الهواء. drôle مضحك. إذن كالعادة سأقرأ لكم النص بدون شرح. حاولوا أن تفهموا محتوى النص. Poussinet est allé se promener avec son grand-père. Il rentre le soir à la maison. Raconte-moi tout ce que tu as vu, demande Frimoussette. Je veux bien, répond Poussinet, taquin. Mais il faudra que tu devines. Écoute bien. J'ai vu une bête toute noire qui avait 4 pattes et une queue et qui marchait sur le toit de la maison. Je l'ai dessinée. Cherche-la et dis-moi son nom. J'ai vu une grosse bête qui avait 4 pattes, des cornes sur la tête et qui mangeait de l'herbe dans un champ. Cherche-la dans mes dessins. Sauras-tu la reconnaître? À la poste, j'ai rencontré un camarade. Il portait des chaussures, une culotte courte, une veste, une cravate et une casquette. Peux-tu me dire comment il s'appelle? Nous sommes allés chez un ami de papa. Que sa maison est jolie. Il y a un bel arbre dans la cour, 2 cheminées sur le toit et 4 fenêtres avec des rideaux. Comment s'appelle ce monsieur? Je suis allée au cirque. J'ai vu des clowns qui jonglaient avec des balles. Celui qui jonglait le mieux avait sur son costume des étoiles bleues et blanches. Il jouait avec 5 balles. Des balles rouges et des balles vertes. Il avait un drôle de nom. Sauras-tu le trouver?
إذن سأعيد لكم الآن قراءة النص بتأني ومع الشرح. Poussinet est allé se promener avec son grand-père. إذن Poussinet ذهب est allé. ويمكنكم أن تقولوا est allé ou est allé، يعني الربط هو اختياري. est allé se promener ذهب ليتنزه avec son grand-père مع جده. Il rentre le soir à la maison. يعود في المساء إلى البيت. Raconte-moi tout ce que tu as vu, demande Frimoussette. إذن أخته الصغيرة فريموسيت تطلب منه أن يحكي لها كل ما رأى. تقول له raconte-moi، احكي لي tout ce que tu as vu، كل ما رأيته، tout ce que tu as vu. يقول لها je veux bien، répond Poussinet. إذن يجيب Poussinet je veux bien بمعنى أريد ذلك. taquin répond Poussinet taquin. إذن يجيب Poussinet المضايق taquin. mais il faudra que tu devines، لكن سيجب عليك il faudra que tu devines، أن تحذري أو أن تخمني. le verbe deviner كذلك قد رأيناه في سلسلة الألف كلمة. mais il faudra que tu devines. écoute bien، اسمعي جيدا. إذن هنا ستكون هذه الفقرات على شكل ألغاز. j'ai vu une bête toute noire. j'ai vu une bête toute noire. رأيت حيوان. une bête هو يعني حيوان. toute noire يعني أسود، كله أسود. qui avait 4 pattes. كان لديه 4 أرجل أو 4 قوائم. قلنا les pattes هي أرجل الحيوانات أو قوائم الحيوانات. 4 pattes et une queue وذيل. et qui marchait sur le toit de la maison. وكان يتمشى et qui marchait sur le toit de la maison على سقف المنزل. le toit هو السقف الخارجي للمنزل. sur le toit de la maison. je l'ai dessinée، لقد رسمتها. cherche-la، ابحثي عنها et dis-moi son nom، وقولي لي اسمها et dis-moi son nom. إذن من بين هذه الرسوم في نظركم ما هو الحيوان الذي يتحدث عنه؟ une bête toute noire، إذن كلها هنا سوداء. qui avait 4 pattes، لديها 4 أرجل. إذن بالنسبة لهذه الحيوانات لديها كلها 4 أرجل. une queue ذيل. qui marchait sur le toit de la maison. إذن في نظركم من هو الحيوان الذي سيتمشى على سقف المنزل؟ بطبيعة الحال ليس ce n'est pas le cheval، يعني ليس الحصان. ce n'est pas la vache، ليست البقرة. وأظن أنه كذلك الكلب ليس الكلب لكن هي القطة. le chat c'est le chat. alors dis-moi son nom. alors c'est le chat. سنمر إلى الفقرة الثانية أو اللغز الثاني. j'ai vu une grosse bête. رأيت حيوان سمين. une grosse bête qui avait 4 pattes. كان لديه 4 أرجل أيضا. des cornes sur la tête. قرون على الرأس. des cornes sur la tête. et qui mangeait de l'herbe dans un champ. et qui mangeait وكان يأكل de l'herbe dans un champ. كان يأكل العشب في الحقل. cherche-la dans mes dessins. sauras-tu la reconnaître؟ هل ستعرفين أن تتعرفي عليه؟ saura
tu c'est le verbe savoir au futur simple. sauras-tu بمعنى هل ستعرفين. la reconnaître بأن تتعرفي عليها. إذن من بين هذه الحيوانات في نظركم من هو الحيوان الذي نتحدث عنه؟ une grosse bête. grosse بمعنى كبيرة أو سمينة. grosse bête qui avait 4 pattes, des cornes sur la tête et qui mangeait de l'herbe dans un champ. Alors une grosse bête حيوان سمين كبير وسمين. من بين هذه الحيوانات يبدو لنا أن البقرة هي السمينة. la vache, c'est la vache qui est grosse, qui avait 4 pattes. Elle a 4 pattes. لديها 4 أرجل. des cornes sur la tête. Il a des cornes sur la tête. Et qui mangeait de l'herbe dans un champ. Quand vous voyez, il mangeait de l'herbe dans un champ. Alors c'est la vache. الفقرة الثالثة أو اللغز الثالث. À la poste, j'ai rencontré un camarade. إذن في مركز البريد j'ai rencontré التقيت زميل un camarade. Il portait كان يلبس il portait des chaussures يعني حذاء, une culotte courte سروال قصير, une veste سترة, une cravate ربطة عنق et une casquette وقبعة. Peux-tu me dire comment il s'appelle? أيمكنك أن تقولي لي كيف يسمى؟ Peux-tu me dire comment il s'appelle? إذن هنا لدينا 5 أطفال, لويس, شارل, روني, ميشيل et ألان. سنرى مع بعض. il portait des chaussures. إذن هنا جميعهم يرتدون يعني أحذية سوى شارل. شارل يلبس أظن des baskets. il porte des baskets. لدينا إذن سنقصي شارل. une culotte courte. إذن لويس يلبس بنطلون. إذن سنقصي كذلك لويس. إذن بقي لدينا هؤلاء 3. une veste. une veste بمعنى سترة. une veste أظن يعني بالنسبة لروني يلبس costume. c'est un costume. بالنسبة لميشيل لا يلبس. وبالنسبة لألان يلبس une veste. il porte une veste. une cravate et une casquette. يلبس كذلك une cravate et une casquette. Peux-tu me dire comment il s'appelle? Alors, il s'appelle Alain. il s'appelle Alain. الفقرة الرابعة. Nous sommes allés chez un ami de papa. ذهبنا إلى صديق لأبي. Nous sommes allés. لقد ذهبنا. le verbe aller كما رأيتم يعني تكرر عدة مرات في النص أنه يصرف مع le verbe مع l'auxiliaire être. nous sommes allés. ذهبنا. chez un ami de papa. عند صديق لأبي. que sa maison est jolie. إذن هذه جملة يعني للإعجاب. que sa maison est jolie بمعنى كم منزله جميل. il y a un bel arbre dans la cour. توجد شجرة جميلة. il y a un bel arbre dans la cour يعني في الساحة. la cour هي المكان الذي أمام المنزل. deux cheminées يعني مدخنتين. sur le toit على السقف et 4 fenêtres avec des rideaux و4 نوافذ et 4 fenêtres avec des rideaux مع الستائر. comment s'appelle ce monsieur? ماذا يسمى هذا السيد؟ لأن كل منزل عليه اسم مالكه يعني السيد. إذن لنحل هذا اللغز معا. لدينا il y a un bel arbre dans la cour. إذن هذه المنازل أمامها أشجار. إلا هذا المنزل ليس لديه أمامه شجرة. إذن سنقصيه. deux cheminées sur le toit. إذن مدخنتين على السقف. لدينا هذا لديه مدخنتين. هذا واحدة. إذن سنقصي
هذا كذلك مدخنتين، هذا مدخنتين. إذا بقي لدينا هذا وهذا وهذا. 4 fenêtres avec des rideaux. 4 fenêtres avec des rideaux. إذا و4 نوافذ مع الستائر، يعني نوافذ مع الستائر. بالنسبة لهذا المنزل لديه 4 نوافذ لكنها بدون ستائر، sans rideau. les fenêtres sans rideau. بالنسبة لهذا المنزل قد أقصيناه سابقا. بالنسبة لهذا المنزل لدينا إلى 4 fenêtres avec des rideaux. بالنسبة لهذا المنزل لديه 2 fenêtres avec des rideaux et 2 fenêtres sans rideaux. إذا هذا هو المنزل الذي يتحدث عنه بوسيني. C'est la maison de Monsieur Jean. La maison de Monsieur Jean. Il y a un bel arbre dans la cour, 2 cheminées sur le toit, 4 fenêtres avec des rideaux. سننتقل إلى الفقرة الخامسة والأخيرة. Je suis allée au cirque. ذهبت إلى السيرك. J'ai vu des clowns qui jonglaient avec des balles. رأيت بهلوانات. J'ai vu des clowns qui jonglaient. كانوا يعني يتلاعبون بالكريات أو يلعبون بالكريات avec des balles. Celui qui jonglait le mieux يعني الذي كان يلعب أفضل avait sur son costume كان لديه sur son costume على بدلته des étoiles يعني نجوم des étoiles bleues et blanches نجوم زرقاء bleu et blanche وبيضاء. Il jouait avec 5 balles كان يلعب ب5 كرات avec 5 balles. Des balles rouges et des balles vertes كريات حمراء وكريات خضراء. Il avait un drôle de nom كان لديه اسم مضحك. Sauras-tu le trouver؟ هل ستعرفين أن تجدينه؟ Sauras-tu le trouver؟ إذن هذه هي البهلوانات لدينا، يعني أحسن من كان يلعب فيهم. Celui qui jonglait le mieux avait sur son costume des étoiles bleues et blanches. Alors des étoiles bleues et blanches. Alors celui-là, il a des étoiles bleues et blanches sur son costume. Il jouait avec 5 balles. Il jouait avec 5 balles. 1, 2, 3, 4, 5. Des balles rouges et des balles vertes. Des balles rouges et des balles vertes. Il avait un drôle de nom. Monsieur Plouc. إذن هذا هو البهلوان الذي يتحدث عنه بوسيني. C'est Monsieur Plouc. إذن سنمر الآن إلى للتعرف على بعض الكلمات في النص. Vocabulaire. Le toit. La maison est couverte par un toit. إذن المنزل مغطى بسقف. Dessine une maison avec un toit et une maison avec une terrasse. ارسم منزل بسقف et une maison avec une terrasse ومنزل بشرفة. إذا la terrasse هي الشرفة، le toit هو السقف، السقف الخارجي للمنزل. reconnaître قد رأيناه سابقا في السلسلة، وهو يتعرف على أحد، بمعنى يتعرف عليه وليس يعرفه لكن يتعرف عليه. René connaît bien Rémi. إذن René يعرف جيدا ريمي. Mais il ne l'a pas reconnu. لكنه لم يتعرف عليه. Car Rémi avait mis des lunettes, une barbe et un chapeau. لأن ريمي avait mis. كان قد وضع. Avait mis. C'est le plus que parfait. Avait mis. قد وضع. كان قد وضع. Des lunettes. نظارات. Une barbe. لحية. Et un chapeau. وقبعة. La cheminée. La fumée sort par la cheminée. إذا la cheminée هي المدخنة. La fumée الدخان.
sort par la cheminée يخرج عبر المدخنة. Le cirque a monté sa tente sur la place du village. Les enfants aiment bien aller au cirque. إذن كلكم يعرف السيرك. Le cirque a monté sa tente بمعنى ركب خيمته sa tente sur la place du village في مكان في القرية. Les enfants aiment bien aller au cirque. يعني الأطفال يحبون كثيرا أن يذهبوا للسيرك. Un clown. Au cirque, les clowns font rire tout le monde. إذا في السيرك البهلوانات يضحكون الجميع. font rire. يضحك. إذا أردنا أن نقول أنا أضحك أحدا سأقول je fais rire quelqu'un. Je fais rire. font rire بمعنى يضحكون. Tout le monde, الجميع. Jongler. Pour jongler, on jette plusieurs balles à la fois. إذن نلعب بالكرات. يعني jongler تعني يلعب بالكرات في الهواء أو يتلاعب بشيء. Pour jongler, on jette plusieurs balles à la fois. نرمي عدة كرات في وقت واحد. إذا نمر الآن إلى بعض العبارات الموجودة في النص. إذا العبارة الأولى raconte-moi tout ce que tu as vu. احكي لي كل ما رأيت. raconte-moi tout ce que tu as vu. سنرى أمثلة على هذه العبارة. dis-moi tout ce que tu as entendu. dis-moi قل لي tout ce que tu as entendu. كل ما سمعته. rends-moi tout ce que tu m'as pris. بمعنى أرجع لي كل ما أخذته. rends-moi tout ce que tu m'as pris. donne-moi tout ce que tu as trouvé. أعطني كل ما وجدته. donne-moi tout ce que tu as trouvé. montre-moi أرني tout ce que tu as gagné. كل ما ربحت. raconte-moi احكي لي tout ce que tu as fait. كل ما فعلت. إذن سنمر إلى عبارة أخرى. il faudra que tu devines. سيجب عليك أن تخمن أو أن تحذر. il faudra que tu te couches de bonne heure. إذن هنا في هذه العبارات سنرى il faudra le verbe falloir au futur simple. il faudra سيجب عليك. il faudra que سيجب عليك أن. إذن دائما وراء il faudra que سنستعمل le subjonctif. il faudra que tu devines. il faudra que tu te couches de bonne heure. سيجب عليك أن تنام باكرا. il faudra que tu viennes me voir. سيجب عليك أن تأتي لرؤيتي. il faudra que tu me dises ce que tu veux. سيجب عليك أن تقول لي que tu me dises ce que tu veux. ما تريد. il faudra que tu prêtes ton livre à Jean-Pierre. سيجب عليك أن تعير كتابك. que tu prêtes ton livre à Jean-Pierre. إلى Jean-Pierre. سنرى بعض العبارات الأخرى. peux-tu me dire comment il s'appelle. إذن peux-tu أتستطيع أن تقول لي peux-tu me dire comment il s'appelle. كيف يسمى. peux-tu me dire أيمكنك أن تقول لي peux-tu me dire comment il est entré ici. كيف دخل هنا. comment il a fait cela. كيف فعل هذا. peux-tu me dire comment je dois faire. كيف يجب أن أفعل. comment je dois faire. إذن عبارة أخرى celui qui jonglait le mieux. الذي يلعب أفضل. celui qui jonglait le mieux. c'est lui qui chante le mieux. هو الذي يغني الأفضل. c'est lui qui saute le mieux. بمعنى إنه هو من يقفز أفضل. c'est Alain qui court le mieux. إن Alain هو من يجري الأفضل. c'est Jean
qui travaille le mieux. إن جون هو من يعمل أفضل. Quel est celui qui dessine le mieux? من هو الذي يرسم أفضل? C'était toujours lui qui savait le mieux. كان دائما c'était toujours lui qui savait le mieux. هو من يعرف جيدا أو هو من يعرف الأفضل. Ces leçons دروسه. Mais c'était moi qui écrivais le mieux. لكن كنت أنا. C'était moi. كنت أنا. qui écrivait. من كان يكتب أفضل. Le mieux. إذن إلى هنا تنتهي حصتنا اليوم. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو وتشاركوا الفيديوهات مع أصدقائكم. وحظ موفق للجميع.